Bismillahirrahmanirrahim. This is our third lecture in subject of professional practice under title Ethics and Professionalism. जैसे कि background में हमने study किए थे what is profession, what is professionalism, and then IT professions in the perspective of software professions. So now we are going towards the third discussion in the third step of our syllabus, ethics and professionalism. In this lecture, we are making focus towards different areas like I mentioned in your outline, introduction of ethics, then different general views of ethics, then group ethics and different examples which can clarify the term ethics. जैसे कि ethics हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं जी अखलाकियात में हमें क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए. तो इस सब्जेक्ट में और कंप्यूटर में एथिक्स जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो अपना रोल प्ले करती है. लेकिन पहले तो एज एन प्रोफेशनल वी आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एज एन एथिकल इश्यूज के जो भी हमारे अखलाकियाती इश्यूज हैं तो हमें बीइंग प्रोफेशनल उनको बहुत ख्याल रखना है. और उसके बाद जो है हम आएंगे कि आईटी एथिक्स क्या है या कंप्यूटर में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एथिक्स का क्या रोल है. तो आज हमने जनरल एथिक्स को जो है वो थोड़ा डिस्कस करना है कि जनरल अखलाकियात क्या होते हैं या किस तरह से जो है एथिक्स हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है. तो सिंपल जो लिटरेचर सेज दैट एथिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ हेरिस्टिक्स दैट व्हेन फॉलोड इम्प्रूव्स आवर वे ऑफ लाइफ. यानी ये हमारे पास वो क्रक्स होते हैं जो कि हमारे जो प्रीवियस हमारे जो पास्ट में प्रोफेशनल्स या हमारे जो गुड पर्सन्स गुजरे हैं तो उनके ह्यूरिस्टिक्स होते हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस से वो लर्न करते हैं एंड दे प्रोवाइड अस व्हिच कैन इम्प्रूव अवर लाइफ, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. आई फाइंड देम वंडरफुल एज दे सिंप्लीफाई माय लाइफ. सारी बातें जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी की लाइफ का क्रक्स होते हैं तो दे कैन सिंप्लीफाई माय लाइफ. फॉर एग्जांपल इफ यू बिलीव इन द ह्यूरिस्टिक्स, आप अगर ह्यूरिस्टिक में बिलीव करते हैं कि दूसरों की एक्सपर्टीज जो आपने अखलाकियात जो उन्होंने सीखी है, जो अच्छी चीज़ें सीखी है, उनमें हमारे पास मेजर जो है वो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि ऑलवेज टेल द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना चाहिए. योर लाइफ बिकम्स मच सिंपलर, आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगी. नाउ you don't have to think before कि आपको भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. make everything statement that you make shall I tell the truth or lie, कि आप ये नहीं सोचोगे कि आप अभी क्या बात कर रहे हो या सामने वालों को आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा कि अभी आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं. and they always trust you because you are telling जो है वो truth. so एक तो जो है वो एथिक्स का हमें ये फायदा होगा कि जो हम बात कर रहे हैं और हम सिंपल हमारी लाइफ हो जाएगी, हमारा माइंड सिंपल हो जाएगा. So now we are going towards the professional ethics. Professional ethics क्या है? Professional ethics are the category of ethics. ये वो ethics की category है जहाँ पे we discuss professional ethics relevant to computing. Mostly हम जो है वो computing से relevant जो है वो ethics को learn कर रहे हैं. Awareness of professional ethics is gaining importance with times. Like time के साथ साथ जो है वो professional ethics भी जो है वो importance लेती जा रही है in the making of different decisions. क्योंकि डिसीजन मेकिंग हमारा प्रोसेस जो होता है उसमें एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है. इन द वर्क प्लेस कीप्स इन इंक्रीजिंग इन कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पे हमारा जो काम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा हो. सो द प्रोफेशनल एथिक्स प्रोवाइड अ वे ऑफ सिंप्लीफाइंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंट हमारे पास जब एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स आ जाते हैं, उनमें हमने कोई डिसीजन देना है या हमने कोई प्रोडक्ट के लेवल पे या किसी प्रोसेस के लेवल पे हमने कोई डिसीजन देना है तो हमारा अगर एथिक्स को जो है वहाँ प्रोफेशनल लाइन पे लेकर आए तो हमारा जो डिसीजन है वो इजी हो जाता है. कैन एथिक्स बी टॉट लर्न, क्या एथिक्स जो है वो पढ़ाई जा सकती है, सिखाई जा सकती है? यस, बट नीड अ कॉमन बेसिस. हमें जो है वो कॉमन बेसिस सिखाती है एथिक्स. यस, एथिक्स जो है वो सीखी जा सकती है. एट मिनिमम प्रोफेशनल्स जो हैं शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एन एथिकल सिचुएशन, कि वो एक एथिकल सिचुएशन है, अखलाकियाती सिचुएशन को जो है वो जान सकता है. बी एबल टू आइडेंटिफाई द इश्यूज इन्वॉल्व, वहाँ पे जो इश्यूज हैं वो जो इन्वॉल्व होते हैं, अगर हमें उस ग्रुप की एथिक्स के बारे में, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पता है तो हम वो जान सकते हैं. Be able to identify all the stakeholders, जो हमारे पास stakeholders हैं different, वो जान सकते हैं हम by the learning of ethics in different professions.
reasons ethical position and be able to define it, कि हम reasonable जो हमारी ethical position है उसको हम जान सकते हैं और हम उसको defend भी कर सकेंगे. Can be or should we all be whistleblowers? क्या हम सारे जो है वो whistleblowers हैं? At least at a personal level, yes, हम जो है वो कह सकते हैं कि जी personal level पे we are. So what is ethics like? कौन सी ethics की जो training है we can do and which can help us? ethics जो है simple ethical training जो है वो हमें help करती है individuals को to understand the rational ideas and vocabulary, कि कौन से हमें जो है वो rational इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से ideas और कौन सी vocabulary कहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए. help individuals make sense of their own ethical environment. हम जो है वो कौन से ethical environment में जो है वो ज़्यादा comfortable रहते हैं, वो हमें जो है वो searching के लिए help करती है. provide intellectual ammunition to do battle with advocates of economic fundamentalism and others who violate ethical standards, कि हमें जो है वो एक intellectual knowledge मिलती है कि कहाँ पे जो है हम अपने ethical rights का जो इस्तेमाल है या उनके हकूक़ हैं वो कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं. तो ये सारी information हमें ethical training से मिलती है. So what ethics training can do, like in हमें जो ये employees को enable करती है to recognize and expose potentially unethical choices within a firm, कि अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अनएथिकल काम हो रहा है तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसको पॉइंट आउट करके आगे जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो कोई एक्शन उठा सकते हैं. एनहांस मोरल रिफ्लेक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथन मोरल करेज, कि वो एनहांस करते हैं जो उनकी मोरल रिफ्लेक्टिवनेस है उसको और उसके मोरल कवरेज को. हेल्प वन हैंडल एन अनएथिकल डायरेक्टिव फ्रॉम अ बॉस, अगर आपका जो लीडर है या आपका सब जिसके आप सबऑर्डिनेट हैं या आपको जो लीड कर रहा है वो अगर कोई खुदा न खास्ता अनएथिकल एक्टिविटी अगर कर रहा है तो आप जो है वो उसको हैंडल कर सकेंगे कि उसको किस तरह से हैंडल करना है, कहाँ पे जो आपने कंप्लेंट देनी है, किस तरह से सॉर्ट आउट करना है. तो वो सारी चीज़ें एथिकल ट्रेनिंग से आपको पता चलती हैं. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल ट्रेनिंग का मेजर जो है ये रोल होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन करके उसके एम्प्लॉयज़ को उसके राइट्स बताए जाते हैं और प्रोफेशनल एथिक्स बताई जाती है कि जी हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं. सो व्यूज ऑफ बिजनेस एथिक्स के बिजनेस एथिक्स क्या है, तो बिजनेस एथिक्स में हमारे पास डिफरेंट जो है वो लाइक बिजनेस का इसलिए हमने कॉन्सेप्ट दिया क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो भी बिजनेस में ही उसमें आती है, डेवलपमेंट साइड पर ही. तो उसका जो स्टार्ट हुआ था वो एथिकल रिलेटिविज्म जो रोम में स्टार्ट हुई थी, तो उसमें इसका बेस बना था. देन जो है वो प्रोग्रेस करते हुए फंडामेंटलिज्म तक आए कि फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं. देन यूनिवर्सल पर्टिकुलरिज्म कि हु एम आई टू से कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो उसका थर्ड स्टेज था. सो हमें जो है वो एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं एथिक्स के जो है वो अकॉर्डिंग, या जो एथिक्स के टुवर्ड्स हमारे पास होते हैं. लाइक इमोरल जो हम नहीं, उसको कोई पता ही नहीं है, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा. बिजनेस इन बिजनेस एंड लॉ एथिक्स, देन वो कोई नहीं एथिकली अनअवेयर है या उन्हें पता ही नहीं है, या हमारा बिजनेस जो है वो डिफरेंट है, जो है वो उसके पर्पसेस के लिए नहीं बना लेकिन सिंपल वी हैव डेवलप द बिजनेस ओनली टू मेक मनी, तो उसमें हमारे पास इमोरल ही होगा, कोई एथिकल वो नहीं होगी कंसिडरेशन. द इमोरल इफ यू डोंट गेट व्हाट इट इज नॉट रॉन्ग, कि अगर आपको पता नहीं है अनएथिकल फॉर द फर्म, अनएथिकल अगेंस्ट द फर्म, अगर कोई फर्म के अगेंस्ट हो रहा है. देन मोरल एम्प्लॉय जो है, मोरल एम्प्लॉय जो हमारे पास होते हैं, ये दो पहले वाले आगे को तो पता ही नहीं था, लेकिन दूसरा जो है वो उसको नहीं उस तरह से लर्न कर रहा. लेकिन थर्ड हमारे पास मोरल एम्प्लॉयज जो आ जाते हैं, दे आर एथिकली अवेयर, ये जो है वो एथिकली अवेयर हैं, प्रोएक्टिव हैं, कोड ऑफ कंडक्ट उनके पास है. तो अब तीनों में आप देख लें कि एक तो जो है उसको पता भी है लेकिन वो उसको नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि उसका मेन मकसद ही है वो किसी और की तरफ जो है, लाइक मनी की तरफ है, किसी और प्रोग्रेस की तरफ है. सेकंड जो उसको पता है लेकिन वो उसको कोई मतलब हम नहीं इतना सीरियस ले रहे. लेकिन अगर कोई हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एम्प्लॉयज मिले जो मोरल हमारे पास डेवलप एम्प्लॉय हो किसी फर्म में, तो we जो है वो मेक अ मोर फोकस टुवर्ड सच ऑर्गेनाइजेशन
which have a moral employ, यानी हम वहीं पे जाना पसंद करेंगे. So they are different. हमारे पास universal ethical values हैं, जिसमें पहली honesty है, integrity, promise keeping, then fidelity, fairness, caring, respect, responsibility, striving for the excellence and accountability. ये सारी चीज़ें हमारे पास मेजर जो यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज हैं, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉय से या अपने वर्कर से चाहती है कि उनमें ये सारी एथिकल वैल्यूज हों. सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मोरल जजमेंट के हम जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको डिफरेंट मोरल वैल्यूज के डिफरेंट स्टेजेस पे जो है वो जज कर रहे होते हैं. लाइक हमारे पास जो है वो राइट क्या है कि लेवल 1 जो है हमारे पास प्री कन्वेंशनल ओबीडियंस के हमने जो है वो ओबीडियंस होना चाहिए. देन हमारे पास जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट फेयर एक्सचेंज. सारी बातें फेयर जो हमारे पास है उसको हम बहुत कम करते हैं. सेल्फ वंस ओन इंटरेस्ट वेयर अदर्स आल्सो एग्जिस्ट. तो इसमें हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू ये आ जाता है कि पहला जो हमारा ओबीडियंस है उसमें तो हम अवॉइड करते हैं पनिशमेंट से के रीजन फॉर डूइंग राइट, क्योंकि हमने क्यों अगले के अपने बॉस को जो है वो ओबे किया बिकॉज वी अवॉइड पनिशमेंट. एंड देन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये आ रहा है कि जी हम ईगो सेंट्रिक हैं, कि हम जो अपने पनिशमेंट लेंगे तो हमारी ईगो खराब होगी. सेकेंड हमारे पास आ रहा है जो सेल्फ इंटरेस्ट फेयर एक्सचेंज जो हमारे पास आ रहा है वो हम क्यों कर रहे हैं बिकॉज सर्व वंस ओन इंटरेस्ट वेयर अदर्स आल्सो एग्जिस्ट. हम इसलिए उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारा भी जो है वो जो राइट है या हमारा भी उसमें इंटरेस्ट आ रहा है. सो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या आ रहा है, नॉट टेक अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी हमें इन दो चीज़ों में जरूरत नहीं है राइट या रॉन्ग की, सिर्फ हम इंटरेस्ट देख रहे हैं और वो ईगो सेंट्रिक होकर काम कर रहे हैं. सो अब जो एथिक्स को या अखलाकियात को जो अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ रही है कि हमने इसको जो प्रीवियस मैंने सिचुएशन डिस्कस की उसमें तो हम पर्सनली अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो है वो एथिक्स को इस्तेमाल करें. लेकिन नाउ इन अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एथिकल सेंसिटिविटी एंड हाउ कैन दे अकम्प्लिश दिस, कि हमारी जो एथिकल सेंसिटिविटी है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है और किस तरह से हम इसको जो है वो मॉडिफाई करके डेवलप कर सकते हैं. तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव्स आते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद अस as an individual. So हमारे पास like ethics is a personal matter and we cannot pass the buck to others. The individual must consciously focus on ethical concerns. कि हम दूसरों तक पास नहीं कर सकते, हमें जो है वो अपने इंडिविजुअल हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको फोकस में रखना पड़ेगा. So he or she must go beyond the rules, thinking about why the rules are necessary and written as they are, in other words the substance behind the firm. कि हमारे पास जितने भी एथिकल कंसिडरेशंस हैं तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस देखनी चाहिए कि ये क्यों रखे गए हैं, किस वजह से रखे गए हैं. तो उनको अप्लाई करते हुए माइट बी पॉसिबल कि हम जो है वो लॉ भी जो है अप्लाई कर रहे होंगे और साथ साथ में हम एथिकल कंसिडरेशन में भी जो है वो उस फर्म के लिए पॉजिटिव जो है वो एज एन एम्प्लॉय वर्कर बन सकते हैं. सो इवैल्यूएशन एथिकल चॉइसेस हमें इवैल्यूएट करनी होती है डिफरेंट एथिकल जो हमारे पास चॉइसेस हैं. सो इज द एक्शन यू हैव अराइव्ड एट वन दैट लाइव्स अप टू योर सेंस ऑफ मोरल इंटीग्रिटी. क्या जो आप काम कर रहे हैं, could I do this and still look at myself in the mirror. पहले जो आपने एथिकल प्रीवियस मैंने बताया ना जितने भी लॉज हैं वो हमने अप्लाई करने हैं, माइट पॉसिबल कि उसमें हमारे पास वो एथिकल कंसर्न सारे रखे गए हैं. लेकिन अब हम आ रहे हैं कि हमने किस तरह से इवैल्यूएट करना है कि हम एथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें या अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. सो अब हमने क्या किया है कि जी हमने देखना है मिरर में कि जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अगर वो सेम हमारे साथ जो है बिहेवियर या वो वर्ड्स हमें जो है बैक पे कोई बोलता तो हमें वो किस तरह से लगते. अगर वी आर हैप्पी विद सच एक्टिविटी देन वी आर राइट. Would it be the action chosen by someone you consider a moral model? जो कोई एक्शन कर रहा है या जो आप एक्शन कर रहे हैं या आपके जो सीनियर्स एक्शन कर रहे हैं, क्या वो आप उसको एज एन मोरल मॉडल ले सकते हैं, वो आपने जो है वो इवैल्यूएट करना है एज एन एथिकल चॉइस. थर्ड जो है, would you be comfortable if the action or its results were made public?
کہ اگر وہ ایکٹیویٹی جو آپ نے پرفارم کی ہے یا کسی نے پرفارم کی ہے تو کیا ہم اسے پبلک کر سکتے ہیں. اف یو آر کمفرٹیبل تو یو کین اپلائی, وی کین سمپلی ایویلویٹ ان دیز 3 ایکشنز. اس کے بعد ادر ہمارے پاس جو ایویلویٹو ہیلپس ہے, از اٹ رائٹ, یہ ٹھیک ہے, از اٹ فیئر, ہو گیٹس ہرٹ, اس سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہوگا. What would you tell your child to do, آپ اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں گے اگر آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ اسے بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں. then you are right. Is this action or decision I'm getting ready to take comfortable with my concept of myself at my best, کیا جو میں سوچ رہا ہوں, جو سمجھ رہا ہوں, یہ میرے لیے سب سے اچھا ہے, تبھی میں دوسروں کے لیے بھی اس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں. So ethical choices within organizations start and end at the top. یعنی ایتھیکل چوائسز جو ہماری کسی بھی آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں وہ موسٹلی اسٹارٹ اور اینڈ جو ہوتی ہیں وہ ٹاپ لیول پہ ہوتی ہیں. ٹون ایٹ دا ٹاپ, ٹون جو ہماری ہے وہ ٹاپ پر ہی ہوتی ہے. سو فرام کارپوریٹ انوائرمنٹ, ایٹیٹیوڈ لیڈنگ بائی ڈفرنٹ جو ہمارے پاس ہیں ایگزامپل, فالوئنگ تھرو, یعنی کس کو ہم فالو کریں, کوڈ آف کنڈکٹ ہم نے کیا بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری ٹاپ لیول پر ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں. سو یہ ڈفرینٹ کوشچنس ہیں جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں کہ وی کین آسک فرام اوور سیلف کہ واٹ آر دا کور ویلیوز اینڈ بلیفس آف مائی آرگنائزیشن. ہمیں پہلے تو ایتھکس کو اپنی آرگنائزیشنس میں یعنی اپنے پریکٹس میں لانے سے پہلے اپنی آرگنائزیشن کے ویلیوز اینڈ بلیفس کو پڑھنا پڑے گا کہ اس کی کیا ویلیوز اینڈ بلیفس ہیں, تاکہ ہم اس میں ایز این ایتھیکل جو ہے ورکر کام کر سکیں. whose values, beliefs and interest may be at risk in this decision. جب بھی ہم کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری آرگنائزیشن کے جو ویلیوز اینڈ بلیفس ہیں وہ ہمارے کسی ڈیسیجن سے ان ویلیوز, بلیفس اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے اگینسٹ تو نہیں جا رہے. who will be harmed or helped by my decision or by the decision of my organization. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی جو ہماری ڈیسیجنس ہیں ان میں ہمارے آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں ان کو کہیں پہ نقصان تو نہیں ہو رہا. How will my own or my organization's core values and beliefs be affected or changed by this decision. کہ میرے اس ڈیسیجن سے میری آرگنائزیشن کی کور ویلیوز اینڈ بلیفس پہ کتنا جو ہے وہ افیکٹ آئے گا. اینڈ دین ہاؤ ول آئی اینڈ مائی آرگنائزیشن بی افیکٹڈ بائی دس سچویشن. اس سچویشن سے, اس ڈیسیجن سے ہماری آرگنائزیشن کتنی افیکٹ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کسی بھی ڈیسیجن کو لیتے ہوئے ان ایتھیکل پرسپیکٹو جو ہے وہ سوچنی پڑتی ہیں. سو لیٹ می نو ڈسکشن جو ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ میں نے سچویشنس رکھی ہے جن کو لیتے ہوئے ہم پریویس جو ہمارے کوشچنس ہیں ان کا آنسر دینے میں ہمیں ایزی ہوگا. سچویشن پہلی جو رکھی ہے میں نے, یہ ہمارے پاس الیگل یوز پہ میں نے رکھا ہے جی, کہ when a person is using a piece of software without other permission, وہ اس کی other permission کے بغیر استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ I'm not really using it, میں اس کو یوز نہیں کر رہا, I'm just evaluating it before I make a firm decision on buying. کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو جو ہے لیگلی تو استعمال نہیں کر رہا, لیکن میں جو ہے وہ صرف تب تک استعمال کر رہا ہوں جب تک کہ فرم جو ہے وہ اس کو بائی کرنے کا ڈیسیجن نہ لے لے. That person is evaluating that piece of software for 13 months now. تو what you say for that is the conduct of that person is ethical. کیا اس کا جو conduct ہے وہ ethical ہے یا unethical ہے. تو you can give your own ideas, but till 13 months is a big time, so you can easily evaluate کہ اس کا یہ ایکشن اس کی فرم کے لیے کتنا جو ہے وہ افیکٹنگ ہو سکتا ہے. جو سیکنڈ ہمارے پاس ہے ویئر کا میں نے ایگزامپل رکھا ہے. اسمال کمپنی اناؤنس اے نیو سافٹ پروڈکٹ. ایک چھوٹی سی کمپنی نے ایک نیا پروڈکٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. لارج جو بڑی کمپنی ہے, مور اسٹیبلشڈ کمپٹیٹر hears about that product and starts جو وسپرنگس انہوں نے اسٹارٹ کر دی ہے, ایک جھوٹی کمپین اسٹارٹ کر دی ہے that she is also working on a similar product that will be released soon. جو یہ بڑی کمپنی ہے, اس کی کمپٹیٹر ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جی ایک انہوں نے جھوٹا کمپین چلا دیا کہ ہم بھی سیم پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں اور جلدی ریلیز ہوگی. تو جو پوٹینشیل کسٹمرس ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹو ویٹ فار دی پروڈکٹ انسٹیڈ آف میکنگ اے مور رسک پرچیز فرام اے اسمالر کمپنی. تو وہ چھوٹی کمپنی سے زیادہ جو ہے وہ پرچیز کرنے کا رسک لینے سے بہتر ہے ویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ مطلب ان کا جو ایک ایکشن ہے جو وسپرنگ کمپین والا ہے, جھوٹی کمپین والا, تو ان کی کمپنی کو تو نہیں دے رہا, لیکن سوسائٹی میں جو ان کے کمپٹیٹر ہیں ان کو بہت لاس دے رہا ہے. تو اس میں آلسو ہے نا انیتھیکل کہ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ ہے تو یو کین لانچ
you are a big company, لیکن آپ کسی چھوٹی کمپنی کو ڈیولپمنٹ سے روک رہے ہیں, that is unethical. Second ہمارے پاس Vaporware کا ایگزامپل ہے. New company starts become sluggish and it fails to earn back to investment that it has put into developing that new product that results in a closure. کہ جو ہے وہ نئی کمپنی تھی, اس کے جو سیلز تھی وہ بہت جو ہے وہ sluggish ہو گئی, وہ بہت خطرناک حد تک چلی گئی. تو جو ان کی انویسٹمنٹ تھی انہوں نے بیک کر دی, اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ انہیں کلوزر کرنا پڑا. تو لارج کمپنی نیور ریلیزز دا پرومس پروڈکٹ, جیسے کہ جو انہوں نے مطلب لارج کمپنی جو تھی انہوں نے اس کو نہیں کیا. ایز اے کنڈکٹ آف دا لارج کمپنی انتھیکل ریزنیبل بزنس ٹیکٹک, کہ جو ظاہری بات ہے مطلب یہ پریویس سچویشن ہی جو ہے کنٹینیو چلتی آ رہی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو نئی کمپنی تھی اس کو جو ہے وہ بند ہونا پڑا, کیونکہ کسٹمر جو ہے وہ نئی جو پروڈکٹ تھی کسی بگ کمپنی کی اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ ویٹ کر رہے تھے. So we can easily suggest that this action is ethical or unethical. So situation جو ہمارے پاس تھرڈ ہے یہ وسٹر بلور کی ہے کہ ڈفرینٹ جو سافٹ ویئر بگس ہیں ایٹ ٹائم ہیو کیٹاسٹرافک کانسیکوینسز ہوتی ہیں ان کی ڈفرینٹ. سو اس میں ہمارے پاس جو سینیریو آ رہا ہے, گرین کمپنی واز ورکنگ فار اے کانٹریکٹر ایٹ دا ناسا, ہی فاؤنڈ سچ اے بگ اینڈ رپورٹڈ اٹ ٹو ہز باس. انہوں نے جو ہے وہ گرین کمپنی جو کام کر رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ناسا کے ساتھ کانٹیکٹ تھا, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈفرنٹ بگس آ رہی ہیں, تو انہوں نے اپنے باس کو بتا دیا. اینڈ ریڈ کمپنی who ordered him to never mention it to anyone or he will get fired. تو جو ریڈ کمپنی تھی انہوں نے کہا کہ جی اس کو مینشن نہیں کرنا, اور جو گرین کمپنی تھی انہوں نے مینشن کر دیا. تو گرین کمپنی got scared and he did as he was told, جیسے کہ انہوں نے بتا دیا تھا تو وہ نکل کے وہاں سے. گرین کمپنیز behave in an ethical manner, would you hire him in your company? کیا جو آپ کے پاس گرین کمپنی کا جو ایکشن تھا انہوں نے صحیح کیا, کیا آپ اس کو ہائر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ This is also simple کہ according to my opinion کہ جنہوں نے بگ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کر مطلب سوری سے انٹروڈیوس تو نہیں, لیکن جنہوں نے اس انفارمیشن کو لیک کیا اور بتایا اپنے کانٹریکٹر کو, تو دیٹس اے گڈ مینر کہ آپ پروڈکٹ کو جو ہے وہ کسی ہارمفل سچویشن میں سیل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں بتا دیں. سو وی کین ہائر دیم, بٹ انسٹیڈ آف کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایشو ہو اس کو نہ مینشن کریں. ناؤ تھرڈ سچویشن, فورتھ سچویشن ہمارے پاس ہے ٹریڈ سیکریٹس. تو ٹریڈ سیکریٹس بھی ڈفرینٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں, تو اس میں بھی بہت ہمارے پاس ایتھکس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, جس میں لائک مسٹر اے واز ورکنگ ایٹ اے گولڈ شاپ. جو مسٹر اے تھا وہ کہیں کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا. ہی لیزڈ ٹو ورک فار اے کمپیٹیٹر سپر سافٹ. انہوں نے جو ہے اس کمپنی کو چھوڑ دیا اور وہ دوسری کسی کمپنی میں آگے جو ان کی کمپیٹیٹر کمپنی تھی. ایون بفور اسٹارٹنگ اے سپر سافٹ, ایز جیسے کہ سپر سافٹ کو اسٹارٹ کرتے ہوئے اس کے پاس ظاہری بات ہے ڈفرینٹ انفارمیشن تھی, ڈفرینٹ ٹریڈ سیکریٹس جو گولڈ سافٹ کے تھے اس کے, جب وہ انٹروڈیوس دے رہا تھا ایٹ اے سپر سافٹ والوں کو, تو گیونگ دیم این ایڈوانٹیج اوور گولڈ سافٹ, جیسے کہ وہ اپنی پرانی کمپنی پہ ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دے رہا تھا, تو اس نے جو ہے ڈفرینٹ ٹریڈس جو سیکریٹس تھے وہ انہیں بتا دیے. سو ڈو یو ایگری وتھ مسٹر ایتھکس کہ آپ کیا اس کی ایتھکس کے ساتھ ایگری ہوں گے؟ وڈ یو ہائر ان یور کمپنی, کیا آپ اس کو ہائر کریں گے؟ تو سمپلی یہاں پہ بھی جو ہے سم ٹائم جو ہے وہ امپلائی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جاب لینے جاتے ہیں, جاب سیکریٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنی پریویس کمپنی کے سیکریٹس ہو گئے یا ان کے کچھ اس طرح کی انفارمیشن لیک کریں گے تو آگے والی کمپنی ہمیں انٹرسٹ سے لے گی, کیونکہ ہم ان کے کمپیٹیٹرس کے جو ہیں وہ سیکریٹس ان کو بتا رہے ہیں. لیکن آگے والی کمپنی جو ہے ایسے امپلائیز کو نہیں دے رہی ہوتی, بیکاز کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ پریویس آرگنائزیشن کے سیکریٹس لیک کر سکتا ہے تو یہ ان فیوچر ہماری آرگنائزیشن کے بھی سیکریٹس کو لیک کر سکتا ہے. تو دیس واز سمپل سم جو ہے ہمارے پاس ایتھیکل جو کنسرنس تھے جو ڈفرینٹ سچویشن میں آتے ہیں, فورتھ سچویشن میں ہم نے ڈسکس کیے. سو ناؤ آئی ایم سمنگ اپ اور ہول لیکچر, جس میں ہم نے اسٹارٹ سے لرن کیا واٹ از ایتھکس. ایتھکس کیا ہوتی ہے؟ ایتھکس از اے سمپل ہمارے پاس جو ہے یہ ایک پریکٹسز ہیں جو ہمارے پاس یورسٹک جو ہمارے پاس بیسک ایکسپیرینسز ہیں, ہمارے ریلیجیس جو پوائنٹس ہیں, ریلیجیس لرننگس ہے, یا ہمارے جو پاسٹ ایلڈرس ہیں, ہمارے
फैमिली ओपिनियंस हैं या जो हमारे मतलब ये कह सकते हैं सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें से जो हमें एक्सपर्टीज से जो लर्निंग मिलती है सिंपल, उसे हम अखलाकियात कहते हैं। तो एज एन प्रोफेशनल एथिक्स हमारे पास डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमने अपने डिसीजन मेकिंग में लर्न करने पड़ते हैं कि कहीं पे हमारी जो सिचुएशन है या हमारा जो डिसीजन है वो हमारे किसी एम्प्लॉय को जो है वो अफेक्ट तो नहीं कर रहा, नुकसान तो नहीं दे रहा। देन हमने जो है वो डिफरेंट इस ट्रेनिंग से ये सीखना होता है, हमें सिखा रही होती है एथिकल ट्रेनिंग कि कहाँ पे हमारे राइट्स हैं, कौन से राइट्स हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ पे हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये हमारे पास लाइक एटीट्यूड हमारा जो है एथिक्स के पास है ना, मोरल एम्प्लॉय होना चाहिए कि हमें एथिकली अवेयर होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट से हमें जो है वो नो हाउ होनी चाहिए। सो हमारा एथिकल पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीजिंग जो हमारी जो एथिकल सेंसिटिविटी है उसके साथ, और हमें जो है वो इवेल्युएट करना चाहिए हमारी एथिकल डिफरेंट चॉइसेस को कि कौन सा एक्शन हम जो कर रहे हैं वो क्या ठीक है, क्या फेयर है, क्या किसी को हर्ट करेगा, और क्या हम उसे एज एन मॉरल जो है हमारे पास मॉडल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सो हमारे पास जो है वो कॉर्पोरेट में उसकी एटीट्यूड, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एनवायरमेंटल हमें कोड ऑफ कंडक्ट देखना पड़ता है, उसकी कंसर्न किस तरह से, डिफरेंट क्वेश्चंस भी जो है वो हमें कंसर्न करने पड़ते हैं जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं एज एन एम्प्लॉय, एज अदर आर एन स्टूडेंट्स। तो हमें उसकी कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स को भी देखना पड़ता है। डिफरेंट मैंने सिचुएशंस आपको जो है वो 4 सिचुएशन, पहले जो थी इलीगल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, सेकंड जो था हमारे पास कि कोई भी स्मॉल एंड बिग कंपनी की कंपटीशन में हमें कोई अनइथिकल कंसिडरेशन नहीं देखनी था, जो हमारे पास था कि जो है कभी भी कोई नुकसान हमने अपने कस्टमर्स को नहीं देना था, और जो सिचुएशन थी वो एज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय का। तो डिफरेंट सिचुएशंस थी जहाँ पे हम एथिक्स को कंसीडर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेक्शन। अल्लाह हाफिज।